Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer des escalopes de poulet marinées accompagnées de pommes de terre au four. مرحبا بكم في القناة ديالي. هاد النهار غنقدموا شرائح الدجاج مشرملة نرافقوها بالبطاطا في الفرن. Pour cela, on a besoin d'escalopes de poulet, de l'huile de tournesol, de la sauce soja, du citron, pour les épices, du curcuma, du paprika, du sel et du poivre, de l'ail, du thym et du gingembre frais râpé. لهذا غنحتاجو شرائح الدجاج، زيت نباتية، صوص الصوجا، نص حامضة، شوية الكركم، شوية التحميرة، شوية الملح وشوية البزار، تومة، زعترة وشوية سكينجبير محكوك. Commençons par la marinade de poulet. On va presser le citron. غنبداو نشرملو الدجاج ديالنا، غنعصرو الحامض ديالنا. On rajoute les épices. نزيدو العطرية. Du gingembre frais râpé. gingembre محكوك. Du thym. زعتر. De l'ail. نزيدو الثومة ديالنا. Ajoutez 3 cuillères d'huile de tournesol. نزيدو 3 المعالق ديال الزيت الرومية. Un peu de sauce soja. شوية ديال la sauce soja. Bien mélanger, نحركو مزيان. Et on commence à mariner le poulet. نبداو نشرملو الدجاج ديالنا. On laisse mariner quelques heures au frigo. Si vous n'avez pas le temps, une demi-heure suffit. غنخليو يترقد شويه في الثلاجه واحد السوايع الا ما عندناش بزاف الوقت، نص ساعه تكفي. Pour la recette de pommes de terre, on a besoin d'un kilo de pommes de terre, un peu d'harissa, un peu de thym et de l'ail. Pour les épices, un peu de paprika, du sel et du poivre, un peu d'huile de tournesol. نحتاجو باش نصيبو بطاطا، كيلو د بطاطا، شويه د الهريسه، شويه د الزعتر، شويه د الثومه، ملحه والبزار والتحميره وشويه د الزيت النباتيه. Pour les pommes de terre, on va commencer à préparer la marinade. On a besoin de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. باش نوجدو بطاطا غنوجدو لها لاصوص ديالها، كنحتاجو 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، des épices، نزيدو العطريه ديالنا، de l'ail، نديرو الثومه، on ajoute du thym، نزيدو شويه الزعتره، un peu d'harissa، c'est facultatif، شويه د الهريسه مي تبقى اختياريه. On va bien mélanger، نحركو مزيان الخليط ديالنا. On coupe les pommes de terre en quartier. نقطعو البطاطا على 4. On ajoute la marinade sur les pommes de terre et on mélange bien. غنزيدو الخليط ديالنا على البطاطا ونحركو مزيان. On sait après chauffer le four à 200 degrés. في نفس الوقت غنسخنو الفور ديالنا على 200 درجة. On va étaler nos pommes de terre sur une plaque. غنسرحو البطاطا ديالنا في واحد اللاطه اللي كتمشي للفرن. La cuisson des pommes de terre dure 30 minutes, mais faites attention, au bout de 15 minutes, il faut les retourner. الطياب ديال هاد البطاطا كيقبض 30 دقيقة، مي غير ما نساوش نقلبوهم من بعد 15 دقيقة الأولى. On commence la cuisson des escalopes de poulet. غنبداو نطيبو شرائح الدجاج ديالنا. Faut les retourner au bout de 5 minutes sur l'autre côté.
نقلبوهم من بعد 5 دقائق الجهة الأخرى. Les pommes de terre sont prêtes. البطاطا ديالنا وجدات. Voilà notre plat final. L'escalope de poulet est très tendre, accompagné de pommes de terre croustillantes et pleines de saveurs. N'hésitez pas à essayer. الطبق كيجي لذيذ بزاف، دجاج كيجي هشيش وبطاطا مقرمشة. إلا عجبكم الفيديو لايكيو، بارطاجيو et surtout abonnez-vous.